बढ़िया वासना होचे जो बाटिक रखी डालचीनी आ गुजराती तार पानीटा दे देवा चिकन टा केमती देखा जाउची वाओ चिंगुड़ी मिलला ना कौन आनी से अरे ये तो बढ़िया चिंगुड़ी को नई चिंगुड़ी गुड़ा केते बड़ बड़ चिंगुड़ी आज आई आमर देखा टी बाबा ओहो बड़ा छोट मिक्स मिस 20 टका केजी केजी किले आनछि एतुरु आनछि हां अरे हे देख देख एटा रोही माछ बड़ माछ गोटे गोटे अच्छी मिशा मिशी माछ एटा नई चिंगुड़ी एटा हाँ एटा नई चिंगुड़ी पूरा ना ना एटा से नई चिंगुड़ी तो बड़ बड़ चाष चिंगुड़ी आपा पानी आसुनी बापा रोही माछ आ चिंगुड़ी की फ्राए कर दवा मिशा मिशी दब ना कौन तो बड़ बड़ चिंगुड़ी दे दब सब सब भल चिंगुड़ी अच्छी ये बड़ छोट मिसेक देछि 200 टका केजी करछि बापा ये बड़ तुम बाछी बाछी आइल ओहो बाछी बाछी आनी दे बापा से मिक्स माछ आनी बड़ छोट मिसेक हाँ भल माछटा फ्रेश माछटा ना जो पूरा फ्रेश लगुन चिंगुड़ीटा नई चिंगुड़ी भाया लगे ढाड़ी दे खाली बड़ चिंगुड़ी आनी के आनी ना दबनी सेमती दबनी ना बेपारी से तार रेटटा कमी जिबे ना मिसिंग कर देबो छोट चिंगुड़ीरा को चाहिदा रहइबो हां बुझली बड़ बड़ बाछी दे ताको बाछी के अलग कर दवा आ ये छोट चिंगुड़ी आ नहीं ना ना तो बढ़िया चिंगुड़ी छी एटे एते बाहर लड़ी तू बेर के हाथ ले बात बाछी मति बना निसुड़ा से नहीं खाली निसु छ ना आगु आ बुझ न तो खाली निसु ये आ पूरा सिगरा थो चिंगुड़ीटा पूरा गाँ गाँ न गोटे माछ पे जाई तो आ 2 माछ आन के आसी बढ़िया लगेनी मोर बहुत मन पड़े किछि नॉन वेज पठै न उटिके सांग माने सब माछ अबे बछा बछी सरला एबे नै कि ताको धुआ देई करबा ने टोटा टैपटा ऑन कर दवा पानी गला तो आउ धुआ हबनी आउ तो धुआ हब एटा फाइनल बागे कर हाथ रे बसी जो निश्चय नहीं कहार मो हाथ रे जे बाछले पसी जे पंचाटा थाए ने हम तो सब काटी देंची काली भी ले आइले माछ हां माछ ना दो हलदी हलदी गुड़ काकर सी पूरा डिफरेंट कलर हलदे नाली गुड़ भी अच्छी देख से देखिलु पानी बोल देखा बिछा परिके देखा मत देखले डर पड़छ बिछा पानी रे एमिति कले देखा जाउनी सब माने ब्लू कलर टाइप रे भी अच्छी ये पूरा जेमिति बोबो से डर मारछि फेड़ धुआई गला तो ये सांग मैंने 3टा जाक माछ धुआई गला तो सांग मैंने एतक आमको जड़े बंधु घर देइछंती पूरा फ्रेश फ्रेश सजना खाड़ी जोटा कि पखाड़ रे खिया हबो बो हमर एठी सब लुण हळदी गोळे की रखि अच्छा चुली रे करिया हला बस खाली चुलटा लगे दे मु बसिक सब भाज दे बो मोर एठी चुलीटा लगे दउची सी लगे साला परे मु बसिक भाजबी
ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ଆଣେ ମାଛଟା ରଖିବାକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଭାଜିଦେବା ଏଠି ରୋହି ମାଛ, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭାଜିବା। ଏ ମାଛଟା ଭଜା ସରିଲା, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। तो सांगवानी पखाड़ा किया सरला ଏବେ ଚାଲ ଯିବା। ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍, ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ କରିଟେ ବନେଇବା। ସକାଳେ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଖରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ଆମର ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ବାଟଟାକୁ କେମିତି ଟିକେ ସଲିଡ୍ କରିବେ, ଯେମିତି କାଦୁଅ ହେବନି। ବୋଉ ମୋର ଏଠି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଭଲକି ସଫା କରୁଛି। ତରକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ସୋରିଷ ତେଲ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ମସଲା କଟାକଟି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଉପରେ ତରକାରୀଟା ହେବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିଆହେବ ଏଠି ଡାଲଚିନି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ତାର ବଟା ଗରମ ମସଲା ଜାଗାରେ। ୟାର ଝୋଳଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମସଲା ଦେଲେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀରେ। ପ୍ଲାନ୍ ତ ଥିଲା ଆଜି ମାଛ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାପା କହିଲେ ମାଛକୁ ରଖିଦେବା ରାତିକି, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଦେବା। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁକିଛି ଶିଳବଟା ମସଲାରେ ହେବ, କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଶିଳବଟା ଦେଇକି ମସଲାରେ କଲେ, ମସଲାଟା ଶିଳରେ ବାଟିକି କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ପୁରା ମୋ ବୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚିକେନ୍ କରିଟା ହେବ। ଆଳୁ ଭଜା ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚ ପକାଇଦେବା, କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ। ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକାଇଦେବା। ଏବେ କଷି ଚାଲିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷିବା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଏଠି ପକାଇବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ରାଗ ଲଙ୍କା ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଠି ପକାଇଛି। ଚୁଲିରେ ତ ଚିକେନ୍ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଣିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କଷାଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କଷାରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ।
एथिरे पानी देदेबा। वर्षा आसलाणी वर्षा आसिया पूर्व आपको साड़ी के जाओ पड़े। ए जो बाटिक रखी डालचीनी आ गुजराती तार पानीटा ये देदेबा। 2 मिनिट खंडे फुटे या बंद करदे कहीं वर्षा पूरा जोरसोर आसले वर्षा पूरा स्टार्ट हो गला सांग मैंने आमर भी चिकेन सरिया उपरे। चिकेन टा केमती देखा जाउची वाओ बढ़िया वासना आउची। जो डालचीनी आ गुजराती देइथिली तो सेथि पे पूरा बढ़िया वासना होची।